let us all head back to the Agnishala. We'll go back there. Lalita Sahasranama Paranam start చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. We'll join you. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्रदवक्त्राद्यः पारिषद्याः परीक्षतं विघ्नं विघ्नन्दतं विश्वक्षेणं समाश्रये विघ्नध्वान्तनिवारणैकधरणिः विघ्नाटवीहव्यवाट् विघ्नव्याळुप्रमत्तगरुडो विघ्नेव पञ्चाननः विघ्नोत्तुङ्गगिरिप्रभेदनकरी विघ्नाब्धिकुम्भोद्भवः विघ्नौघौघगणप्रचण्डभो नो विघ्नेश्वरः पातु नः। ॐ ह्रां क्लीं क्लीं ग्लूं सह दत्तात्रेयं दिगम्बरं सन्ध्यार्णं तर्पयामि। अरुणदत्तात्रेयाय नमः। ॐ ह्रीं क्लां दत्तात्रेय हरे कृष्ण उन्मत्तानन्ददायका दिगम्बरमुने बालापिशाच ज्ञानसागराद्रां ह्रीं ॐ दत्तात्रेयाय नमः। स्वैं हस्तहरीमस्तसौः महापद्मवनान्तस्थं मातृचैतन्यरूपिणं श्वेतारुणपदं वन्दे ऐक्येहि गुरोत्तमां श्रीगुरुं पत्नीसमेतं सकलगुरुदेवता परम्परासमेतं दत्तात्रेयरूपेण आवाहयामि ध्यायामि सम्पूजयामि नमः। ॐ प्रज्ञानां ब्रह्म अयम् आत्मा ब्रह्मदत्तमति अहं ब्रह्मास्मि। विश्वं दत्परदृश्यमाननगरीद्वयं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्विभोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् सुरते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्मरणं सदात्मकमसत्कर्मार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसात् यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात् करणाद्भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राज्ञं विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्य महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाहुग्रस्तदिवाकरेन्दुदुषो मायासमाच्छादनात् तन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान् रागस्वात्तं प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाष्यनदोनिदोम्बरमहन्नाथो हिमांशुष्मान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत्किञ्चन विद्यते मृषतान् यस्मात् परस्माद् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये अस्य श्री ललितादिव्यरहस्यसहस्रनामस्तोत्रमाला महामन्त्रस्य अजन्यादिवाग्देवतार्षे नमः शिरसि अनुष्टुप्छन्दसे नमःकृत्ये श्रीमद्ललितामहात्रिपुरसुन्दरी देवताय नमः। कमले ऐं बीजं क्लीं शक्तिः स्वरूपीरकं मम श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दरी वरप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ऐं मङ्गुष्ठाभ्यां नमः क्लीं तर्जनीभ्यां स्वाहा सौः मध्यमाभ्यां वषट् ऐं अनामिकाभ्यां हुं क्लीं कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्
सौः करतलकरपृष्ठाभ्यां फट् ऐं हृदयाय नमः क्लीं शिरसे स्वाहा सौः शिखायै वषट् ऐं कवचाय हुं क्लीं नेत्रत्रयाय वौ षट् सौः अस्त्राय फट् भूः भुवः सुवः ॐ विघ्नन्दः ध्यानम् सिन्दूरारुणविग्रहां गणयनां माणिक्यमौळीस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचरकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नगरस्तरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः श्रीं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीललिताम्बिकाय नमः श्रीं श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाशाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रदायिका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागदौगन्धिकलसत्कच गुरुविन्दमणिश्रेणीकनत्कोटीरमण्डिता अष्टमीचन्द्रविभ्राजितविकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभङ्गनाभिविशेषका स्मरमाङ्गल्यगृहसुपर्णचिल्लिका वक्रलक्ष्मीपरीवाहजलन्हीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभनासा दण्डविराजिता हराकाञ्चितिरस्कारिणासा भर्मभासुरा कदम्बमञ्जरीक्लुप्तकर्णपूरमनोहरा काटङ्कयुगडीभूतलपनोडुपमण्डला पद्मरागजिलादर्शपरिभाविकपोलभूः नवविघ्नबिम्बश्रीन्यक्कार्यतनुच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकारद्वयपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीडिकामूलसमागच्छदिगन्तदा यदल्लापमाधुर्यविनिर्भत्सितगच्छति मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेजमानसा अनागलदृश्यजुबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्यदोत्रशोभितकण्ठगा कनकाङ्गदकेयूरकमनीयभुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ता फलान्विता कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्सनी नाभ्यालबालरोमालतापलविजद्वयी रक्षरोमलताधारता समुन्नेयमध्यमा स्तनभारतमध्यपट्टपण्डपरित्रय अरुणारुणकौ शुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी तन्मकिङ्किणिकारम्यरचना दामभूषिता कामे जिज्ञाससौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमुकुटाकारजानुद्वयविराजिता इन्द्रगोपरीक्षिप्तस्मरतो नाभजङ्गिका गूढगोपाकूर्मपृष्ठजैष्णुप्रपदान्विता नगरीरिसञ्जन्मनमज्जनरमो गुणः अरुद्वयप्रभाजालपराकृतरोरुह ज्ञानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुज मराडीमण्डलमनामः लावण्यजेवतिः सर्वारुणानुवद्याङ्गी सर्वाभरणपूरिता शिवकामेश्वराङ्गस्ता शिवा स्वाधीनवल्लभा मेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्थाकरम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभव भण्डासरोधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढसिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढसर्वायुधपरिष्कृता हे चक्ररथारूढमन्त्रिणी परिसेविता गिरिचक्ररथारूढस्तनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिकाक्षिप्तवह्निप्राकारमध्यगा भण्डसैन्यवधोद्युक्तजक्तिविक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमातोपनिरीक्षणसमुत्सुका भट्टपुत्रवधोद्युक्तबाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बाविरजविषङ्गभरतोषिता विप्रप्राणहरणवाराही बीजनन्दिता कामेश्वरमुखालोककल्पितश्रीगणेश्वरा महागणेशनिर्भिन्नविघ्नयन्त्रप्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्रनिर्मुक्तशस्त्रप्रत्यस्त्रवर्तिनी कराङ्गुलिनघोत्पन्ननारायणजाकृतिः
महापाशुपदास्राग्निर्दग्धासुरसैनिका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्राय देवसंस्कृतवैभव हरनेत्राग्निदग्धकामसञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवभूतैकस्वरूपमुखपङ्कज कण्ठाधःकटिपर्यन्तमध्यभूतस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्नगच्छथो भागधारिणी मूलमन्त्रात्मिका मूलभूतत्रयकलेवरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपादिनी कुलाङ्कना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयान्तस्था समयाकारतत्पदा मूलाधारैकनल्या ब्रह्मग्रन्थिवेदिनी मणिपूरान्तरुदा विष्णुग्रन्थिवेदिनी आज्ञाचक्रान्तरारस्था रुद्रग्रन्थिवेदिनी सहस्रारामूर्धा साराभिवर्षिणी देवतातमरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनी विददन्ततनीयसी भवानी भावना गुण्या भवारण्यकुठारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्ति भक्तसौभाग्यदायिनी भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवैद्याभयापवा शाङ्करी श्रीकरी साध्वी जगच्चन्द्रनिपालना शारोदरी शान्तिमती निराधारा निरञ्जना निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शान्ता निष्कामा निर्वप्लवा नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपञ्चा निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवध्या निरन्तरा निष्कारणा निष्कलङ्का निर्भागनिरीश्वरा नीरागा रागमथिनी निर्मदा मदनाशिनी निश्चिन्ता निरहङ्कारा निर्मोहा मोहनाशिनी निर्ममा ममता हन्त्री निष्पापा पापनाशिनी निःश्रोधा क्रोधजमनी निर्लोभा लोभनाशिनी निसंशया संशयघ्नी निर्भवा भवनाशिनी निरकल्पा निराभादा निर्भेदा भेदनाशिनी निर्नाशा मृत्युमदनी निष्क्रिया निष्परिग्रहा निष्कुला नीलजिगुरा निरपाया निरत्यया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा दुष्टदूरा दुराचारशमनी दोषवर्जिता सर्वज्ञा सान्द्रकरुणा समानाधिकवर्जिता सर्वजज्ञमयी सर्वमङ्गला दुर्गरिप्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा नमोन्मनी माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मी मणप्रिया महारूपा महापूज्या महापातकनाशिनी महामाया महारस्वा महाजक्षर्महारतिः महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धिर्महासिद्धिर्महायोगेश्वरेश्वरी महातन्त्रा महामन्त्रा महायन्त्रा महासना महायागक्रमाराध्या महाभैरवपूजिता महेश्वर महागौर महाताण्डवदाक्षिणी महाकामेशमहिषी महात्रिपुरसुन्दरी चतुष्षष्टिपचाराख्या चतुष्षष्टिकलामयी महाचतुष्षष्टिकोटियोगिनी गणदेविता मनुविद्या चन्द्रविद्या चन्द्रमण्डलमध्यका चारुरूपा चारुहासा चारुचन्द्रकलाधरा चराचरजगन्नाथा चक्रराजनिकेतना पार्वती पद्मनयना पद्मरागतमप्रभा पञ्चप्रेतासनासीना पञ्चब्रह्मस्वरूपिणी चिन्मयी परमानन्दा विज्ञानघनरूपिणी ज्ञानध्यातृध्ययरूपा धर्मा धर्मवर्जिता विश्वरूपा जागरणी सुपन्थी तैजसात्मिका सुप्ता प्राज्ञात्मिका सूर्या सर्वावस्थावर्जिता सृष्टिकर्त्री ब्रह्मरूपा गोत्री गोविन्दरूपिणी संहारिणी रुद्ररूपा चिरोधानकरी ईश्वरी सदाशिवानुग्रहदा पञ्चकृत्यपरायणा भानुमण्डलमध्यस्था भैरवी भगमालिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभसहोदरी उन्मेषनिमिषोत्पन्नभुवनावलिः सहस्रजेष्वदना सहस्राक्षी सहस्रपाद आब्रह्मकीटजानी वर्णाश्रमविधायिनी निजाज्ञारूपनिगमा पुण्या पुण्यफलप्रदा तुलसीमन्तसिन्धूरी कृतपादाब्जधूलिका सकलागमसन्दोह शुक्तिसम्पुरमौक्तिका पुरुषार्थप्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी अंबिका नादिनिधना हरिब्रह्मेन्द्रसेविता नारायणी नादरूपा नामरूपविवर्जिता ह्रीङ्कारी ह्रीमती हृद्या हेयोपादेयवर्जिता राजराजाचित्राजीवलोचना रञ्जनी रमणीरस्यार्णकिङ्गिनिमेखला समाराकेन्दुवदनारतिरूपार्जिप्रिया रक्षाकरी राक्षसग्नी रामा रमणलम्पटा काम्या कामकलारूपागदम्बकुलमुप्रिया
कलावती कलालापा कांता कादंबरी प्रिया वरदा वामनयना वारुणी मदविह्वला विश्वाधिका वेदवेद्या विद्याचलनिवासिनी विधात्री वेदजननी विष्णुमाया विलासिनी क्षेत्रज्ञपालिनी क्षयवृद्धिर्मुक्ता क्षेत्रपालसमुच्चिता विजयार्मला विद्या वंदावत्सला वाग्वादिनी वामगे जीवन्मण्डलवासिनी भक्तिमत्कल्पलतिका पशुपाशविमोचिनी समृदा शेषपाषण्डाचारप्रवर्तिका तापत्रयाग्निसन्तप्तसमासाधनचन्द्रिका अरुणीतापसादाध्यातमध्यातमोपः चिरस्तत्त्वलक्ष्यार्थादिरेकरसरूपिणी स्वात्मानन्दविभूतब्रह्माज्ञानसन्दतिः पराप्रत्यक्षीरूपा पश्यन्ती परदेवता मध्यमा वैखरीरूपा भक्तमानसंसिका कामेश्वर प्राणनाजीवितज्ञा कामपूजिता शृङ्गारसम्पूर्णा जया जालन्धरस्थिता नवीनमया बिन्दुमण्डलवासिनी अहोया विक्रमाराध्यारहस्तर्पणदर्पिता सद्यप्रसादिनी विश्वसाक्षिणी साक्षिवर्जिता षडङ्गदेवतायुक्ता षड्गुण्यपरिपूरिता नित्यप्रन्ना निरुपमा निर्वाणप्रदायिनी नित्या षोडशिका रूपा श्रीकण्ठार्थशरीरिणी प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी मूलप्रकृतिरव्यक्ता व्यक्ता व्यक्तस्वरूपिणी व्यापिनी विविधाकारा विद्या विद्यास्वरूपिणी महाकामेशनयनकुन्दाह्लादकौमुदी भक्तहारतमो भेदभानुसन्दतिः वदूती शिवाराध्या शिवमूर्ति शिवङ्करी प्रिया शिवपरा शिष्टेष्टा शिष्टपूजिता अप्रमेया सुप्रजा श्यामनोवाचानुगोचरा नित्यचेतना रूपा जडशक्तिर्जिरात्मिका गायत्री व्याहृतिसन्ध्यादिवृन्दनिषेविता पंचकोशान्तरस्थिता नित्यमहिमा नित्ययौवना मदजालिनी मनगोनितरक्ताक्षी मदपाटलगण्डभूः चन्द्रन्द्रदिग्धाङ्गी जाम्बे कुसुमप्रिया कुशला कोमलागारा गुरुकुल्ला कुलेश्वरी कुलकुण्डालया कौलमार्गतत्परसेविता कुमारगणागाम्बालक्ष्मी प्रत्यर्मचर्धतिः शान्तिस्वस्तिञ्जयिनान्तनन्दिनी विघ्ननाशिनी तेजोवती गणनालोला श्रीकामरूपिणी मालिनी हंसिनी मातामलया चलवासिनी सुमुखेनडी शुक्रोशोभना सुनायिका कालकण्ठी कान्तिमयी शोभनी सूक्ष्मरूपिणी वज्रेश्वरी वामदेवी वयोभस्ताद्वर्जिता सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी विशुद्धिचक्रण्मया रक्तवर्णादिलोचना खट्वाङ्गादिग्रहणावदनञ्चतमन्विता पायसान्नप्रिया त्वत्सापचलोकभयङ्करी अमृतादिमहाशक्तिसमृता डाकिनीश्वरी अनाथाभ्यवया श्यामा भावदनुद्वया समस्तोच्चुकाक्षमालादिधरा रुद्रसंस्थिता कालरात्र्यादिशक्यौभूता स्निग्धौतनप्रिया महावीरेन्द्रवरदा किन्यम्बास्वरूपिणी मणिपूराब्जन्वया वदनप्रसंहिता वज्रादिकायुधो वेदाडामयाग्निरावृता रक्तवर्णा मांसनिष्ठा विरामप्रीतमानसा समस्तभक्तसुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वादिष्टानाम्बुजगदा चतुर्वक्त्रमनोहरा शूलाध्यायुधसम्पन्ना पीतवर्णादिगर्भिता यदोनिष्ठा मधुप्रीता पञ्जन्यादिलसंहिता रथ्यन्नासक्तहृदया काकिनीरूपदारिणी मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चवक्त्रा सुसंस्थिता अंकुशादिप्रहरणा वरदानिषेविता मृगौदना शक्तिचित्ता साकिन्यम्बा स्वरूपिणी आज्ञाचक्राब्जया शुक्लवर्णा षडादना मज्जासंस्था हंसवती मुख्यशक्तिसमन्विता हरिद्रान्मयीकरशिखाः गिरिरूपधारिणी शास्त्रदलपद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधरा पुष्पसंस्थिता सर्वतोमुखी सर्वोदनप्रीरचित्ताया किन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाहा सुचालतिर्मेधा सुस्मचरणोत्तमा पुण्यकीर्ति पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना मनुष्यरूपिणी विद्याविधाविजयस्वरूप सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमुक्तिनपादिनी अग्रगण्याजिञ्जरूपा कलिकर्मशनाशिनी कात्यायिनी कालहन्त्री कमलाक्षनिषेविता ताम्बूलपूरितमुखी ताडिनी वसुप्रभा श्री मोदिनी मुख्यामृतानी विश्वरूपिणी
नित्यतृप्ता भक्तनिधिनीन्द्रीनिगिरेश्वरी मैत्र्यादिवासनाभ्या महाप्रभयसाक्षिणी पराशक्ति परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी माध्वी पानालसा मत्ता मातृका वर्णरूपिणी महाकैलासनिलयामनालमल्लोलता महनीयादयामूर्तिः महासाम्राज्यशालिनी आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या तामसेविदा श्रीषोडशाक्षरी विद्या त्रिभूता तामकोटिका कटाक्षकिङ्करीभूतकमला कोटिदेविता प्रख्यातिकोणान्तरदीपिका दाक्षायिनी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी नरान्दोलितदीर्घाक्षीतहासोत्सन्मुखी विमुक्तिवननिः गोमाता गोविनमसूः देवेशी दण्डनीरिस्ताधारा काजरूपिणी प्रजपन्मुख्यरागान्तनिधिमण्डलपूजिता कलात्मिका कलानाथा काव्यालापविनोदिनी सकामरमावाणी रव्यदक्षिणसेविता आदिविद्यमेयात्मा परमा पावनाकृतिः नीर्वोतिब्रह्माण्डनी दिव्यविग्रह ीन्दारी केवला गुप्या कैवल्यपरदायिनी त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्तिश्वरी रक्षयेति देवघाध्या सिन्धूरतिलकाञ्चिता उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागीश्वरी ज्ञानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रह सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता लीलक्लप्तब्रह्माण्डमण्डला अदृश्यादृश्यरहिता जिज्ञात्रीवेद्यवर्जिता योग्या योगानन्दा युगन्धरा शादिज्ञानशक्तिक्रिया शक्तिस्वरूपिणी सर्वाधारादुप्रतिष्ठातु रूपधारिणी अष्टमूर्तिरजा जैत्री लोकयात्राविधायिनी एकाकिनी धूमरूपा निर्द्वैताद्वैतवर्जिता अन्नदा वृद्धा ब्रह्माण्यैक्यस्वरूपिणी ध्वजी ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दामणिप्रिया आशारूपा वृत्सेना भावा भाववर्जिता सुखाराध्या शुभगी शोभनाशुभभाविः राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा राजकृपा राजपीठनिवेशनियाश्रिता राज्यलक्ष्मी गोजनाथाचितरञ्जबलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला दीक्षिता दैत्यमणि सर्वलोकशङ्करी सर्वात्तदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी देशिकालापरिच्छिन्नानन्ददासमोदिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बागुह्यरूपिणी सर्वोपाधिनिर्मुक्ता सदा शिवपतिव्रता साम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी गोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमतीमही क्षणाम्बरागुप्यकाराध्या कोमलाङ्गी गुरुप्रिया स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी कनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी चित्कलानन्दकलिका प्रेमरूपा प्रियङ्करी नामपारायणप्रीतानन्दि विद्यानिकेश्वरी विद्या जगदिष्ठानां मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी हास्यप्रियालयकरी लज्जारम्भादिवन्दिका भवदावसुधावृष्टिः पापारण्यरवानला दौर्भाग्यतुलवातुलाजलान्तरप्रभा भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तचित्तकीर्तनाशका रोगपर्वतसम्भोधमुक्तिदारुपथारिका ईश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशना अपर्णा चण्डिका चण्डमुण्डासुरशोषिणी सदाक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पनिभा स्तुतिः दाराध्या दुरादक्षा पाटवी गुरुमप्रिया महतीमेरुमया मन्दारकुसुमप्रिया वीराराध्या विराट्रूपा विरजा विशुतोमुखी प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्रान्दा प्राणरूपिणी मात्ताण्डभैरवाराध्या मन्त्रिणीनस्तराञ्जलोः त्रिपुरेशी जयन्सेना निस्त्रैर्गुण्यापरापरा सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्यपरायणा पद्मिनी कलामाला कामदुःकामरूपिणी कलानिधिः काव्यकलारसज्ञारसेवतिः पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा पञ्चोदीवरधाम परमाणुपरात्परा पाजहस्ता पाजहन्त्री परमन्त्रवेदिनी
मूर्तानित्यरुक्तामणिमानुगंसिका सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिनी शुचि ब्रह्माणी ब्रह्मयानी बहुरूपा विराजिता वसर्गी प्रचण्डाज्ञावरिष्ठा प्रकटाकृतिः प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशक्तिस्वरूपिणी विशृङ्खलादिकष्टा वीरमाता वीरप्रदोः मुकुन्दा मुक्तिमया मूलविग्रहरूपिणी भावज्ञा भवोदग्निभजप्रवर्तिनी छन्दस्सारा शास्त्रसारान्तसारा तरोदरी उदारकी तिरुद्धामवैभवावर्णरूपिणी जन्म मृत्युजरा तप्तजनविश्रान्तिदायिनी सर्वोपनिषद्भृष्टा शान्तिनीलकलात्मिका गम्भीरागनान्तस्था गर्विता कल्पनारहिता काष्ठा कान्ता कान्तार्थविग्रहाः राजकारणनिर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता अनत्कनकताटङ्का लीलाविग्रहधारिणी अजाक्षयविनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी अन्तर्मुखसमाराध्या बहिर्मुखदुर्लभा त्रयी त्रिवर्जनलया तिष्ठा त्रिपुरमालिनी रामया निरालम्बा स्वात्मा रामा सुरासुतिः संसारपङ्कनिर्मग्नसमुद्धरणपण्डिता यज्ञप्रिया यज्ञगत्री यजमानस्वरूपिणी धर्माधाराधनाध्यक्षा धनधान्यवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनिमया कुलरस्था कुलरूपिणी वीरगोष्ठिप्रिया वीरा नैष्कर्म्या नादरूपिणी विज्ञानगौनागर्या विदग्धा बैन्दवासना तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी सामदानप्रिया सौम्या सदा शिवकुटुम्बिनी सौम्यापसौम्यमाद्यस्था सर्वापद्गिरिवायुणी स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरतमच्युता चैतन्याद्यसमाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया सरोदिता सदा दुष्टा तरणादित्यपाटला दक्षिणा दक्षिणाराध्या सरस्मेरमुखाम्बुजा पौर्णी केवलानर्घ्य कैवल्यप्रदायिनी स्तोत्रप्रिया सुजमती संस्कृतवैभवा मनस्सुजी महेशी मङ्गलाकृतिः विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विराजिनी परल्पा परमोदारा परामोदा मनोवी व्योमकेशी मानस्था वज्रिणी भामकेश्वरी पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चप्रेतमञ्चादिजायिनी पञ्चमी पञ्चभूतेजी पञ्चसंख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या सर्वदा शङ्कुमोहिनी धराधरस्वाधन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता समात्मिका बन्धुकुसुमप्रख्या बाला लीला विनोदिनी सुमङ्गली सुभगरी सुवेशाढ्या सुवासिनी सुवासिन्यर्चनप्रीता शोभता शुद्धमानसा बिन्दुदर्पणसन्तुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका दशमुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्रीवशङ्करी ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी योनिमुद्रा त्रिखण्डेशी शिवनाम्बा त्रिकोणगा अनाथात्मजारित्रा वाञ्छितार्थप्रदायिनी अभ्यासादिज्ञाताषड्वाचीनरूपिणी अव्याजकरुणामूर्तिरज्ञानध्वान्तनीतिका आबालगोपविदिता सर्वानुलङ्घ्यजासना श्रीचक्रराजमया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी श्रीशिवा शिवशक्त्यैक्यरूपिणी ललिताम्बिका श्रीशिवा शिवशक्त्यैक्यरूपिणी ललिताम्बिका श्रीशिवा शिवशक्त्यैक्यरूपिणी ललिताम्बिका एवं श्रीललितादेव्या नाम्नां सहस्रकं जगुः इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे श्रीहयग्रीवागस्य संवादे श्रीललितारहस्यसहस्रनामस्तोत्रकथनं सर्वं सम्पूर्णम्। श्रीं ह्रीं ऐं ॐ सिन्धूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलीस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूतरत्नजगतं तत्तोत्तलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। श्रीं ऐं ह्रीं श्रीं श्रीललिताम्बिकाय नमः। श्रीं ऐं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। क्लीं तज्जनीभ्यां स्वाहा। सौः मध्यमाभ्यां वृषडे ऐं अनामिकाभ्यां हुं। क्लीं कनिष्ठिकाभ्यां वोषडे सौः करकरपृष्ठाभ्यां फटे ऐं हृदयाय नमः। क्लीं शिरसे स्वाहा।
सौहुशिखाय वषडे ऐं कवचायुधं क्लीं नेत्रत्रयाय वषडे सौः अस्त्राय फट्टे भूः भुवः सुवः ॐ इति दिग्विमोघः शरणदेवि प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेन चण्डी जापशुभो भवेत् न कवचं नार्गलास्तोत्रं कीलकं न रहस्यकम् न सूक्तं नापि ध्यानं च न ज्ञातो न च वाचनम् कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् अतिगुह्यतरं देवि देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ॐ ग्लौं हुं क्लीं धूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वलज्वलवृज्वलवृज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ज्वलहं संलं संवत् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमद्धिनी नमः कैटपहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुम्भहन्त्यै जय शुम्भासुरघातिनी जागृतं हि महादेवि जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऐङ्कारी वृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते चामुण्डा चण्डचाती च जैकारी वरदायिनी नित्ये चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी धां धीं धूं धूर्जते पत्नी वां वीं वों वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रों कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु हुं हुं हुङ्काररूपिण्यै जं 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 जम्भनादिनी ह्रां ह्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः अं तं चं तं तं पं यं शं ह्रीं दुं ऐं वीं हं क्षं धिजाग्रं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां ह्रीं खूं खेचरी तथा सां सीं सूं सप्तशती देव्याः मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे इदं तु कुञ्जिकास्तोत्रं मन्त्रजागर्तिहेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपिनं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिः अरण्ये रोदनं यदा इति श्री रुद्रयामले गौरीतन्त्रे शिवपार्वती संवादे कुञ्जिकास्तोत्रं सम्पूर्णम्। Should be about 10 or 15 minutes for Alankaram to complete. Okay, we just use this time for information exchange as to what's happening and things like that. You may want to sit a little away from the door. From the door, because they may be bringing prasadam, so they'll be moving back and forth. Come a little away, that's all. Okay? So, I think there are a few first-timers here, right? There were some, no? Oh, I think probably they left. Second-timers, okay, not bad. Okay, where are you coming from, Mama? Oh, you're from Buffalo. First year or second year? Masters. Interesting. Good. So, since you are all not so new people to the temple,
So I'd like to ask you what questions you have about this temple. You have seen so many things here happening. If you would like to ask something, we'll start the conversation with a question from your side. Please, you can sit and ask. What's up? That is Kamadhenu. Kamadhenu. So, yeah, basically, Om Kleem Kamadukhe Amoghe Varade Viches Purashrim Parashrim. We use Kamadhenu, and on Kamadhenu, what happened? Is it okay? Okay. Normally, we use Kamadhenu is the one who provides what you ask for, and Prana Shakti is located on her. If you look at the whole temple, in front of Ambal, you see Kamadhenu sitting, and on Kamadhenu there is a deity sitting there, right? Okay, that deity is called the Prana Shakti. Okay, and the way she is sitting, Shivakare Manche. Mancha means Telugu. You speak Telugu, right? Telugu maatladtaru kada. I think a lot of people speak Telugu here except for you. You don't. Oh, but you understand Telugu, I guess. Yeah. Here you. I don't know about you, yeah. Telugu, eh? Wow. So today Telugu majority. But anyway, so mancham antam kada Telugulo. Mancham is actually it's a Sanskrit word. Manchaha. Manchaha means that flat surface on which one sleeps. Okay? Shivakare manche. Shivuni akaram. Shivudu mancham akaranlo unnadu. Shivuni akaranlo mancham undi antaru. Shivakare manche Paramashiva Paryanka Nilayam. So in that this one she stays. Who? Prana Shakti. Anduke, if you next time when you go close by, you observe the 4 feet of the mancham. Nalu cold untayi kada. Each will be different. They are not the same. The 4 are different. Okay? Brahma, Vishnu, Maheshwara, Rudra, Brahma, Vishnu, Rudra, Ishvara, Sadashiva. Sadashiva is the Phalakam. Sadashiva, Mancha Phalakam antaru annamata. So, she will be sitting on that. Basically, what the representation there is, these 5 people, okay, they represent the 5 activities. That is Srishti, Sthiti, Laya, Tirodhana, Anugraha. Okay? Srishti, creation. Sthiti, maintenance. Laya, consumption. Tirodhanam, just close it up. Anugraham, then again that compassion that initiates the creation. These 5 activities. These 5 activities are taken care of. Departmental organization is highly departmentalized. So, Brahma, Vishnu, Ishvara, Sadashiva, Brahma, Vishnu, Rudra, Ishvara, Sadashiva. I think so, yeah. We'll 5 mandi, these 5 people will take care of these 5 responsibilities, and the life energy in these 5, put them together, is Mother. So that's why if you remove that life energy, the energy in these entities, if you remove that, they become Walking Dead. Put in the English way, right? Walking Dead is a movie, right? There's a series of movies. Walking Dead or Undead, zombies, right? So, that's why she is known as Pancha Pretasana Sina. 5 Pretas are these 5 people. Okay, 5 people without the life. They are the Pretas. And that energy she is holding. That is the posture, that is the description of the Murti there. And she is placed on Kamadhenu. And that particular place in the entire architecture of the temple, it forms the Agna Chakram of a person lying down. And the Mula Murti represents the Sahasrara Chakram. That is how it is. That's the explanation for the whole configuration there. Okay. Anything else? We still have a little more time.
Pardon? We are having some questions and answer sessions, so yeah. Yeah. So that question is coming from your side. That's why. I'm intentionally picking your interest, okay? Picking your interest so that, that's a way to interact, that's a way to discuss. Yeah. I mean, that's why, I speak something, it just doesn't really interest you. Yeah. Pardon? Temple construction plan, it is the town board permission has been granted a couple of years back or so. We are now we are on the process of two things in parallel. One is raising funds. Second is the first unit for the temple, which is a Ganapati unit, module, so to say, that is under construction in India. The plan is that we want to build an entire temple in India, bring it here in a SKD, semi-knockdown condition, and then assemble it here. The Stapajis will have to come here to assemble it. Okay? That is the idea. And in that one, right now the status is, yes, the Ganapati unit is going on there, and then we are actively attempting to collect funds. Once the fundraising comes to some meaningful level, then the temple activity will become much more aggressive than what it is right now. Okay, and in that regard, in fact, we have got several programs, okay, several ways of participating in this one. One is you can contribute to one brick of the temple, $21, or you can make a monthly contribution of whatever you feel you think you could like to do. That's another way of doing it. And yet another way, suppose Miru, Mamagaru, Attagaru, Pinchinana, cousins, nephews, all whole families are probably somewhere close by or within the country, all of you together can sponsor as a community or as a composite family some particular unit or some particular this one. And in fact, there are some people who just would come and pledge, okay, I want to give this much money in the next 3 years. That's another way of doing it. Okay? So, you can get in touch with somebody in the office. They'll give you further details. Okay? We call it Rajagopuram project. And it is very interesting, this one, because, I come from Anantapur, Andhra Pradesh. Okay? And I come from a Vedic family. Okay? Not that we were really practicing things in a very heavy fashion. My grandfather used to be a very, quote and unquote, accomplished Purohit. In the sense, he was a great Hanumat Upasaka. Okay? Hanumat Upasaka. And in fact, just a few days before he passed away, he called me and said, okay, you chant this mantra for Hanuman. And then guy left. But then that was the time I knew nothing about these things. Okay, by the time it came to my father, things diluted a little further because of the mundane influence. Nobody can be blamed about it. But then of course, he did his own anushthan, no doubt about it. But it so happened, I have seen back home, this is the way, there is no second way. That's the kind of mindset I used to have. Probably that's one of the reasons we felt a little, we find an excuse to move away, kind of. But after I came to this temple, this is where those concepts fell apart. Totally fell apart. Okay, this is a very, very unique and a very interesting temple. That's why I say this is something like a Kashi for me, as sacred as that. And that too, an energy center, so to say, like this, emerging about 10,000 miles away from the so-called Vedabhumi, India. It's very, very unique, very, very strange. And the place is reverberating with the spiritual energy. Okay, and it is just our feeble attempt to create a more permanent outfit so that
this energy and the whole ambience will continue to stay for the posterity of the next 1,000 or possibly 10,000 years to come. Okay, that is the objective behind it. That's the reason. No, in fact, even I told my father, if you are coming to Rochester, don't come to see me. Come to see this temple. Come to stay here. So that's the kind of exquisite, exquisitely pleasant place it is. So, if any of you would want to be a part of this project in any which way possible, it need not be just this way or that way, any which way possible, please do so. And spread the message that there is something of this kind. It's there, and something like this is happening. So we do not believe in, or rather put it on the positive side instead of using the word not. We believe that in democratization or the decentralization of the puja vidhanam. There's no only one person should do kind of concept is not there. Okay, and you will see me doing puja today, probably maybe doing something in the kitchen tomorrow, or mopping the floor yet another day. Okay, or doing yet something else. Okay, people tend to get involved in anything that they can do. Of course, without stepping on other toes. They have to do it. Okay. So we do that. And that's one thing. Second thing, we strongly encourage ladies, women, to participate in the spiritual process. They need not be limited to a kitchen. It doesn't. It is not exactly the same as they say women's lib. In what way they are left? No. Women are women. Gents are gents. Each is a complementary pair to the other, right? Without this, that doesn't exist. Without that, this doesn't exist, kind of. But they can play a very significant role in performing, be it performing of pujas or whatever. There are several occasions where ladies perform at homes. Okay, that's another what do you call? Principle we try to follow as much as possible. Okay, the reason being, one of the versions I heard back home is, a woman as such is such a powerful species in human response. She's such a powerful species. Man is very small. Okay? This woman, she can, if she is given this path, she can achieve siddhi much, much faster than a man. Okay? So what happens is, if we let them all at a time, one point, so they all just leave, then the progeny it will just diminish. Nothing exists. So that's one of the reasons. In fact, even my parents used to say this back home. This is the reason they said, okay, just let us give them a little break. But then what happened is, that break that they gave was, they started interpreting that as a taboo. Okay, you know how slowly this one degenerates, the information degenerates, and ultimately the skeleton remains, the essence will have vanished. Okay, so otherwise, woman plays a very, very, very important role in spiritual ascent of the human being as a species, as a race. Okay, that's why we encourage women to be a part of the proceedings. Several times you will see them performing pujas at length like anybody else. Okay? So anything else? Which one? No, I was only explaining. Yes. See, there are two things. One is called mudra. Okay? Another is called what is that? I forgot the name. Anyway, mudras, essentially what it means is, it tries to simulate a physical aspect, okay, using your hands. The hand as such
is a highly energetic thing. In fact, the whole body is not only it is filled with energy, it radiates energy. Okay? And when you manipulate your fingers in a particular fashion, okay, the signature of the energy changes. And each of that signature is given a particular name for our convenience. So for example, you spoke about Kamadhenu. Kamadhenu also has a mudra. If you don't have a Kamadhenu, if you can perform the mudra, this is the mudra. Okay? How does it look like? It looks like the udder of a cow. Aavu podugu maadriga untundi annamata. Okay? That's why this is called Kamadhenu mudra. Okay? But when you do this, the kind of energy that flows, that yin and yang, that energy that comes out, the signature changes. And the signature will be akin to a cow that is compassionate, that gives you what you want. So that's how this becomes a Kamadhenu. When we were doing the homam, I asked you to place your palms facing the sky for a moment. Why did I do that? After that, we performed the so-called Lagunyasam. Okay, so Nyasam again is a combination of several mudras. Okay, in fact, not there, it is not even mudras. It's basically what we do. Yeah, okay, Nyasam and mudras. These are two things. Nyasam again is a technique to capture the energy that is without, intertwine it with the energy within, and then deposit that energy at various parts of your body. That is Nyasam. If you place your palms, as I said, even you can, now you can do it. Place the palm for a moment. Don't let it touch anything else. Just place. And slowly draw them towards each other and pull back. Very slowly you have to do it. When you do that, you will find a band of energy between the two palms. It is as if you are pressing an imaginary ball. When you press a ball, what happens? It pushes you away, right? Same feeling you get. And if you try to pull it apart, it will draw in inside. As if you have dipped your hand in some goo and taken it out, you cannot compress it, you cannot elongate it. Some people, they say, oh, it is electrostatic forces. Naturally, our science will come in, right? Analysis. The electrostatic forces. Very fair. But then electrostatic forces, what do? They should either repel or they should attract. They cannot selectively do both. Right? So this energy is essentially the grassroots level manifestation of the cosmic energy available in infinite amount around us. So when you place the palms this way, the energy will start accumulating. Then for that you are going to add your 3 karanas: manassu, vak, karma. Prajanane brahmadishtadu, you think of Brahma, and pragnasthanam, this one. Brahmadishtadu, padayor vishnustishtadu. That energy, as you touch various parts of your body, you think that particular signature of divinity whom you call God. Okay? And you say, may that kind of divine signature reside in this part of the body. And so on and so forth. That's why the word Nyasam comes from, Telugulo vaane pravesham undi kada, vyutpatti antam manam. Utpatti kaadu, vyutpatti, VYU, vyutpatti antam. Oka padaniki చెప్తారు కదా, పాదపం అంటే పాదములతో త్రాగునది పాదపము. వ్యుత్పత్తి అంటారు అనమాట. ఆ విధంగా న్యాసం మీన్స్ న్యాశబ్దం దేవతాహ్వానం. The syllable nya denotes inviting divinity. Sa shabdah sthapanam kuru. The syllable sa denotes installation of the divinity. Atah karnayadyasmat nyasa iti abhidiyate. That means that process which does these two things, invite divinity and install, is called nyasam. And that nyasam, you will do it in so many ways, and then you get the, say for example, anganyasam, angushtabhyanama, tajinibhyanama, that's also nyasam. Okay,
And then that's why in Saundarya Lahari, Shankaracharya says, I don't know all these things. Japo jalpa shilpam sakalapam mudra virachana gatihi pradakshinyakramanam ashanat javati vidhi. In that one, whatever, see, I eat my food, that is the homam I perform. I do all my activities during my daytime or when as long as I am around. Okay, those movements are my nyasams. I keep breathing in and breathing air in and out. That is the dhupam I am offering. That means basically it says, look, Amma, everything that I do as I survive is for you and it is you. Japo Jalpa, that's a beautiful sloka. In fact, I urge everybody to learn that. Every morning you can just chant it once. It only takes 20 seconds. So basically you are offering every activity of your state of being alive to that energy that is the grassroots, sitting at the deepest level behind that life layer, so to say. Okay? Japo Jalpa Shilpam, I think 11th sloka, I believe. That's how it is. And what else? That's it. Any more? Anything else? Oh, that's a lot of silence. He's the only one making some sound. Little one. So, what was I was about to say something. I have to start a new story, I may not have enough time. Ayya, how much more time inside, Ayya? 5 minutes? 10 minutes? Pardon? How many times they flash? 5. 2 5s? That was true. Oh, 10 minutes. Okay. So if it is 10 minutes, today morning I was listening to a Vakhyanam from Samavedam Shanmuga Sharma. Have you heard of him? Samavedam Shanmuga Sharma. There are two great scholars and upasakas in Andhra Pradesh that give a lot of Vakhyanams about these Sastranamams and whatnot. Okay? Samavedam Shanmuga Sharma is one. The other one is Chaganti Koteshwar Rao. So, he was speaking about Shrungara Rasa Sampurna. Shrungara Rasa Sampurna Jaya Jalandhara Sthita Odhyana Pithanalaya Bindu Mandala Vasini. And that's why he describes Lalita Sahasranamam as an orchard with several bunches of fruits all over the place. It is not just one. So many flavors, so many varieties, available in so many different fashions. You can pluck and eat. Probably if you are in Telugu, if you are really into Telugu literature, we speak about Draksha Pakam. Have you heard of it? No. Draksha Pakam, Kadali Pakam, Narikela Pakam, 3 types of flavors they are described. One is Draksha Pakam, you just pluck and eat. Kadali Pakam, you have to just peel. So you have to put in some effort. And then Narikela, that is coconut. Narikela Pakam, you have to really break and only then you can enjoy it. So like that, in Lalita Sahasranamam, several flavors are available. And the way he was speaking about this Shrungara Rasa Sampurna, now immediately what we think is the first impression we get is about Shrungaram, romance. So she is full of romance.
That's a very, very external meaning. But the way he describes it, Shrunga Ara Rasa Sampurna. Shrungara is split into two words, Shrunga and Ara. Shrunga means horn. That's one meaning. The other meaning is the one that has an apex, a triangle. Ara. Ara means a part circle, which is a petal. Shrunga Ara Rasa Sampurna. Rasa means the Amritam. Okay? So, the Amritam that comes out from the triangles and the petals. And she is full of that. If you look at the Meru, basically he describes the Meru. In the Meru, he says there are so many Peetham. The one is the Shrungar, the first Avaranam, it is called the Kamagiri Peetham. Or, Kamagiri Peetham. Next is the Purnagiri Peetham. Next is Jalandhara Peetham, Odhyana Peetham, Vindhuman. So, Shrungara Rasa Sampurna, Jaya Jalandhara Sthita, Odhyana Peethanalaya, Vindhumandala Vasini. And the energy that transcends all these Peethams is Jaya. Because it conquers all these levels and goes over there. So that was an interesting description they gave. So I thought I'd just bring that up and, In fact, speaking of this one, my guru was telling once. When he was in India, he was to a Sri Vidya conference. Okay? And in the Sri Vidya conference, he met an English professor from Kerala. He was also very deep into this. So he asked him, why did you get into this upasana at all? Why? Then he said, it seems he retired. When he retired, he summed up all his finances. This is several years back. So when he summed it up, he has 500 rupees a month. He can maintain a constant income of 500 rupees a month. That's it. So he was planning what to do, how to do things, how to conduct his life after retirement. Then his friend, in Kerala, you have coconut trees are abundant, right? The friend owned a coconut grove. Okay, Tenkaya Topu antaanga. So coconut grove, all coconut trees and all that. In that coconut grove, he gave him a small cottage to stay, free of cost. Kind of a hut, not even big, sophisticated. This one. You can stay there as long as you are alive. You can stay here. Nobody questions you. So he stayed there, and every day he would perform Lalita Sahasranam, just Lalita Sahasranam, and then he would just conduct the rest of his life. One day, while he was performing the Sahasranam, he went through that Payasanna Priya Tvakstha Pashuloka Bhayankari. So she likes Payasanna. Then he thought, hey, wish I had some payasam, I would have offered it to her. How nice it would have been. Because she likes payasam, I should have done that. But he didn't have the necessary ingredients readily available to make it. So he just thought of it, and he finished the Lalita Sahasranam. And then just then, it started drizzling outside. So he had he had washed his clothes, laundered his clothes, and put them out to dry. So he thought, okay, he has to collect the clothes. Otherwise, they'll just get drenched. So he has finished his puja. He immediately got up. He opened the door to go out. And on the threshold, Kadapa antangada, on the threshold, there was a coconut shell filled with piping hot payasam. Piping hot payasam. Are we done, Ayya? So, anyway, Alankaram is complete. Remaining part of the story and probably more stories next week. Okay? Come back. Okay? Right now, Alankaram is done. Whoever can try to accommodate yourselves in the designated places will perform the final Harati. Shri Gurubhyo Namah.
ोमिन्द्रेशरवितपिवाटी परिविदिते विद्यूते भूतोपवनमतिचिन्तामणिगृहे शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यन्तनिलयां भजन्ति त्वां भव्याः कविजनचिदानन्दलहरी।
ईशमाधविदातृमन्मदस्कन्दनन्दि मुनुचन्द्रकुबेर अगस्त्यक्रोधभट्टारकविद्यात्मिके कल्याणत्रयरूपे शिवशिवात्मिके परिपूर्णब्रह्मयुक्ते श्रीमद्ललिता महात्रिपुरसुन्दरी तव श्रीपादुकां पूजयामि दर्पयामि नमः। निर्माल्यदेवताभ्यो नमः। नंदिकेश्वराय नमः। शिवाय नमः। शिवगणाय नमः। शिववाहनाय नमः। कालभैरवाय नमः। रंगराजगणाय नमः। आदिविद्यागोविंदाय नमः। अत्रिजाय नमः। दत्तगुप्ताय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। नंदिकेश्वराय नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। सर्वदेवताभ्यो
सागरं श्रीमलं रक्ताङ्गजेजोमयं धृत्वा शूलपाजकपाल्डमरुकं लोकस्रक्षाकरं निर्वाणं गुणवाहनं प्रणतमानन्दकोलाहलं वन्दे स्मभूतप्रेतपिशाचनादोदगं क्षेत्रस्य पालं शिवं सुवर्णध्वजाय विद्महे त्रिशूलहस्ताय धीमहि तन्नो भैरवः प्रचोदयात्। कालकपालकल्पान्तक्रोधन उग्र उन्मत्तचण्डसंहार ज्ञानस्वर्णाकर्षणभैरवाय नमः। क्षेत्रपालं महादेवं भैरवाष्टकं नित्यं दक्षिणकालीयुतं वन्दे ऐक्यैरुरोत्तम। क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं दक्षिणे कालिके क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परोदर्जे सावतो मापो ज्योतिरसंसमं भूर्भुवस्सुरो मृत्युं सत्येन परिशिङ्क्ष्यामि देवतः सप्तस्वामृतमुस्लमुसोपस्तरणं शिवं प्राणाय स्वाहा। परिशिञ्चयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि कण्डूचमासनं समर्पयामि नमः। पद्माक्षी नमः। कनकदाडिङ्गिन्ये नमः। रत्नदाडिङ्गिन्ये नमः। माङ्गल्यवीयमहिमायै नमः। निर्मयाय नमः। मरकतरत्नाभरणाय नमः। महापदकाय नमः। कनकचिन्ताकायै नमः। उद्यानपीठनिलयायै नमः। पद्मासनस्थायै नमः। पञ्चपुष्पबाणायै नमः। शुकहस्ताय नमः। अंकुरहस्ताय नमः। नवरत्नमौलिगे नमः। चन्द्रशेखर्ये नमः। पाजहस्ताय नमः। इक्षुदण्डनहस्तायै नमः। दूर्वासमहामुनिपूजितायै नमः। कामकोटिनिलयायै नमः। मातृदेव्यै नमः। कल्याण्यै नमः। परदेवतायै नमः। परमकारुण्यविग्रहायै नमः। कामाक्षी नमः। न गुरोरधिकं मोक्षं न गुरोरधिकदैवतं न गुरोर्यदहं नास्मि तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिरसत्करः ज्ञानदानपरायणः निरुराग्निपदाश्रितः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानाम्बिकाय विद्महे चैतन्यानन्दधीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। ऐं ह्रीं श्रीं कुरुकुल्लायाः कुरुकुल्ले ह्रीं सरजनं लक्ष्मान् क्रीं स्वाहा स्रैं स्कलरीं स्वसौः महापद्मवनान्तस्ते कारणानन्दबलिमण्डपे सर्वभूतहिते माता एक्ये हि परमेश्वरी। गुरुकुल्लादेवीं पतिसहितमावाहयामि स्यायामि सम्पूजयामि नमः। प्रत्यालीढमुद्रान् प्रदर्श्य ॐ हंसशिवत्सोऽहं हंसः हसकप्रेम हसक्षमुलवरयूं सौ सहक्षमुलवरयीं सौ स्वरूपनिरूपणहेतवे स्वगुरवे श्रीमज्ञानाम्बिकासमेत श्रीचैतन्यानन्दनाथ श्रीगुरुश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। बलिद्रव्याय नमः।
मान ह्रीं स्वाहा कुरुकुल्लाय स्वाहा कुरुकुल्लादे विष्णुपदनाम प्रत्यालीढमुद्रान् प्रदर्श्य सौभाग्यदण्डिनी मुद्रान् प्रदर्श्य सर्वदेवेभ्यो सर्वगणेभ्यो सर्वयोगिनीभ्यो सर्वविघ्नकर्तृभ्यो तेभ्यो हुं फट् बाणमुद्राम् अवकुण्ठनमुद्राम् कामधेनुमुद्राम् सर्वयोनिमुद्रान् नमस्कारमुद्रान् प्रदर्श्य शक्तिः तेन नवरन्ध्ररूपो देहः नवचक्ररूपं श्रीचक्रम् आदाहि पुत्ररूपा गुरुकुल्ला बलिदेवता माता पुरुषार्थसागराः विज्ञानं ब्रह्मयम् आत्मा ब्रह्मदत्तमसि अहं ब्रह्मास्मि श्रीगुरुपरमगुरुपरमेष्ठिगुरुदिव्यगुरुचरणं शिवाचार्यवर्याद्याम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् गणपतये नमः। ऐं श्रीविद्यायै नमः। ऐं भुवनेश्वर्यै नमः। ऐं श्रीराजराजेश्वर्यै नमः।
मरुत्पद्मकर्णिका मध्ये शिवेन सह शङ्करी प्रविशत्वं महादेवी सर्वैरावरणैः सह। यानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे पापोऽहं पापकर्माणां पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां कृपया देवि शरणागतवत्सले मत्समापातकी नास्ति पापभीं तत्समानिः एवं ध्यात्वा महादेवी यथा योग्यम्। Puja has come to a conclusion. In normal days, you would have gone around the deity and all that. Now, that portion is curtailed. Please head back into Yajnashala, collect your prasadam. And before that, those who have participated in the home, we have to offer bali. After that, you can collect the prasadam. And then okay? Please wait in the Yajnashala. All those who have the pavitram, wait in the Yajnashala.